ان کا یہ کہنا ہے کہ چیف سیکرٹری جو ہیں وہ گلگت بلتستان کے، وہ بس خواتین کے فلاح و بہبود کے علاوہ ان کو کوئی اور شعبہ نظر نہیں آتا ہے۔ سپیکر بہانہ ہے، وزیر اعلیٰ نشانہ ہے، بالکل یہی بات ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اسپیکر کو ہٹایا جائے، کیونکہ اسپیکر جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کے خاص بندے ہیں، اور نظیر ایڈوکیٹ اور وزیر اعلیٰ کی بنتی نہیں ہے، لیکن صرف ایجوکیشن کو ہی لے کر بیٹھنا یہ میرے خیال میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے اس کنونشن کی حمایت نہیں کی تھی۔ تو اب وہ غریب والدین کے جو بچے ہیں وہ آئیں گے اسکول میں، اب ہینزل والا بچہ اگر ہائی اسکول نمبر 1 گلگت میں آتا ہے تو یہاں سے چھٹی ہوگی 3 ساڑھے 3 بجے، ظاہر ہے پھر نظیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھائی 2.5 سال تو تقریباً مکمل ہو گئے، اب مجھے ڈپٹی اسپیکر سے اسپیکر بننا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گلگت میڈیا نیٹ ورک کے پروگرام مذاکرہ کے ساتھ میں ہوں طاہر رانا۔ ناظرین، آج گلگت میں پاکستان تحریک انصاف نے ورکرز کنونشن رکھی، لیکن اگر بات کی جائے تو حلقہ نمبر 2 کی ورکرز کنونشن تھی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں اسمبلی کے اندر اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی باتیں بھی چل رہی ہیں۔ بہت سارے اور موضوعات ہیں جن پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہمارے سینئر تجزیہ کار اور ڈائریکٹر پروگرامز محمد عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالم صاحب، آپ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا عالم صاحب کی ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کے مابین مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ ان کے بیچ کوئی اختلاف چل رہا ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اسپیکر کے خلاف شاید ان قریب عدم اعتماد لائی جا رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں؟ بہت شکریہ طاہر رانا صاحب، اس کی کچھ میں ڈیٹیل میں جاننا چاہوں گا اگر آپ مجھے موقع دیں گے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گلگت بلتستان میں بنی شروع میں، تو الیکشن کے فوراً بعد 2020 میں، تو یہاں پہ اسپیکرشپ کے لیے 2 بندوں کے بیچ میں کافی یعنی کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ ان میں ایک تھے نظیر ایڈوکیٹ جو ابھی ڈپٹی اسپیکر ہیں اس وقت، اور دوسرے تھے امجد زیدی جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں۔ تو ان دونوں کے بیچ میں یہ معاملہ چل رہا تھا کہ نظیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھائی میں تو الیکشن لڑ کے عوامی مینڈیٹ لے کے میں آیا ہوں، میں تو اسپیکر بنوں گا، اس سے نیچے تو میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا، یا مجھے کوئی اچھی سی منسٹری آپ مجھے دے دیں۔ تو وہاں پہ منسٹریاں تو آلریڈی انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے تقسیم کر کے ختم کی تھی، ان کے پاس کوئی منسٹری رہتی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے دیگر سیاسی جو پارٹیاں ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور ان سے یہ وعدے وعید کیے ہوئے تھے کہ آپ کو منسٹریاں دیں گے، تو ان میں وہ تقسیم کر کے تقریباً منسٹریاں ان کے پاس ختم ہو چکی تھی۔ اور سہیل عباس جو کہ نوجوان ہمارے پولیٹیشین ہیں اور منسٹر بھی بن گئے ہیں ابھی، تو ان کے لیے ایک ہی منسٹری یا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو مشیر بنا رہے تھے، تو وہ ان کے لیے بچا کے رکھی تھی، کیونکہ الیکشن ہونا تھا، ان کا الیکشن تھوڑا سا ڈیلے ہوا تھا جعفر شاہ صاحب کی وفات کے بعد، تو وہ پھر ان کے لیے انہوں نے بچا کے رکھی تھی کہ ان کو مشیر قانون بنائیں گے۔ تو اب نظیر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ بضد تھے کہ بھائی میں تو عوامی مینڈیٹ لے کے آیا ہوں، تو مجھے تو منسٹری چاہیے کوئی اچھی سی، یا پھر مجھے اسپیکر بنائیں۔ تو آخر میں یہ معاملہ یہاں تک چلا گیا۔ یہاں پہ گلگت میں اس وقت سیف اللہ نیازی اور علی امین گنڈاپور جو کہ وزیر امور گلگت بلتستان بھی تھے، تو وہ یہاں پہ دونوں موجود تھے۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں ان کو بلا کے ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی، تو کافی معاملات اس طرح چلتے رہے، اور پھر آخر میں ان کے بیچ میں کافی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے، ان کو نظیر ایڈوکیٹ کو کہا کہ آپ اگر منسٹری لینے کے چکر میں ہوں گے یا آپ اسپیکر بننے کے چکر میں ہوں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، آپ کو ہم کوئی عہدہ نہیں دیں گے، کوئی منسٹری، کوئی ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی آپ کو نہیں دیں گے، آپ کو ہم صرف ممبر رکھیں گے، اور آپ کے سارے فنڈ بھی جو ہے وہ منجمد کیا جائے گا۔ ان کو ایک دھمکی دی۔ تو نظیر ایڈوکیٹ کافی دبنگ قسم کے انسان ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ جو چاہتے ہیں وہ کر لیں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو خیر آخر میں بیچ میں کچھ لوگ بھی آئے، اور سیاسی لوگوں نے بھی بیچ میں آ کے یہ پیچ اپ کروایا ان دونوں کے بیچ میں کہ 2.5 سال نظیر ایڈوکیٹ ڈپٹی اسپیکر رہیں گے اور امجد زیدی جو ہے وہ اسپیکر رہیں گے۔ 2.5 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد پھر ایسا ہوگا کہ نظیر ایڈوکیٹ جو ہیں وہ اسپیکر بنیں گے اور امجد زیدی جو ہیں وہ ڈپٹی اسپیکر بنیں گے۔ تو یہ طے ہوا ان کے بیچ میں۔ اب طے تو ہوا، پھر اس پہ ایگری بھی کیا گیا، لیکن وہاں پہ کوئی ریٹن میں کوئی ایسا جو ہے وہ فارمولا طے نہیں ہوا ان کے بیچ میں، زبانی کلامی یہ باتیں طے ہو گئی۔ تو آج اب ظاہر ہے پھر نظیر ایڈوکیٹ نے کہا کہ بھائی 2.5 سال تو تقریباً مکمل ہو گئے، اب مجھے ڈپٹی اسپیکر سے اسپیکر بننا ہے۔
तो अमजद जैदी अभी वो कहते हैं कि भाई अब उनका दिल नहीं कर रहा। अब यहाँ अब बात यहाँ पे आ गई भाई, अगर ये मामला अगर इस तरह तय नहीं होता तो फिर कैसे तय होगा? फिर कुछ ऑलरेडी आपको पता है कि पीटीआई के अंदर कुछ मामलात ऐसे भी हैं कि मुखालिफ ग्रुप भी है, कुछ लोग वजीर आला के साथ भी हैं। तो अब कुछ लोगों ने कहा कि अदम एतमाद लाया जाए। अब अदम एतमाद असल में अंदर से अगर देखा जाए तो वो स्पीकर के खिलाफ नहीं अदम एतमाद आएगी, इसमें अदम एतमाद आएगी वजीर आला के खिलाफ। तो अब वजीर आला कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्पीकर को हटाया जाए, क्योंकि स्पीकर जो हैं वो वजीर आला के खास बंदे हैं। हाँ। और नजीर एडवोकेट और वजीर आला की बनती नहीं है। पिछले सेशन में असेंबली के अंदर मैंने ये भी देखा है कि जो जैदी साहब है उनके ऊपर शफकत का हाथ है सीएम का, और सीएम साहब के प्रोग्रामों में सबसे पहले आके कुर्सी पर वही बैठते हैं। अच्छा, पिछले दिनों जब सेशन हो रहा था तो उस वक्त स्पीकर मौजूद नहीं थे, तो जाहिर है फिर डिप्टी स्पीकर ही उसको चेयर करते हैं असेंबली को, तो वो असेंबली को चेयर कर रहे थे। तो लास्ट मोमेंट में वजीर आला साहब ने रिक्वेस्ट की स्पीकर से, नजीर एडवोकेट से, कि ये जो टूरिज्म के मिनिस्टर हैं राजा नासिर, इनको बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनको अभी कोई हम बोलने का मौका नहीं देंगे, कोई हमारे पास टाइम नहीं है। उन्होंने उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया। वजीर आला की जो रिक्वेस्ट थी उनको रद्द कर दी। तो ये इनके बीच में एक मामला चल रहा है। तो वजीर आला कभी भी नहीं चाहेंगे कि स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आए। हकीकत में ये है कि वो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद नहीं होगी, इंटरनल जो है वजीर आला के खिलाफ। अच्छा, स्पीकर बहाना है, वजीर आला निशाना है। बिल्कुल यही बात चाह रहे। चले जी आगे देखते हैं कि ये स्पीकर साहब जो है वो 2.5 साल की मुद्दत के बाद बारी चेंज करेंगे। ये वैसे अनहोनी एक बात है, अनहोनी ये मजाक वाली बात है कि हम 2.5 साल। लेकिन ये है वजीर आला बलूचिस्तान। आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट थी तो वहां भी इस तरह हुआ था। 2.5 साल का मुद्दत वहां पे मुकर्रर थी, तो 2.5 साल एक वजीर आला रहे थे, 2.5 साल फिर दूसरे वजीर आला रहे। हाँ, अलबत्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर तब्दीली आए तो कोई मसला नहीं है। ये ख्वाहिशात की बुनियाद पर तब्दीलियां अच्छी चीज नहीं, अच्छी रिवायत नहीं है, बहरहाल जहाँ भी आए। अच्छा, साथ साथ आलम साहब एक और जो मसला खड़ा हुआ, तुलबा रोड पर आए, एहतजाज भी करते नजर आए कि स्कूलों की टाइमिंग चेंज की गई है। इसके क्या असरात मुरत्तब होंगे? क्या ये तालीम दोस्त फैसला है या इससे तुलबा के लिए कोई नुकसान होगा? राना साहब, इसमें मैं समझता हूँ कि ये कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट या फिर चीफ सेक्रेटरी की तरफ से या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने कोई अच्छा फैसला ये नहीं किया। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी वालिदैन से मेरी मुलाकात भी हुई, बल्कि एक शख्स पिछले दिनों, यकीन करें, मैं बाजार में कहीं था, वो मुझे देख के दौड़ के मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या मामला है, बताएं। उन्होंने कहा मेहरबानी करके अपने प्रोग्राम में इस चीज़ को आप डिस्कस करें, क्योंकि कहते हैं कि कुछ बच्चे जो हैं वो हैंजल से स्कूल पढ़ने के लिए यहाँ हाई स्कूल नंबर 1 पे आते हैं, कुछ कशरोट स्कूल में आते हैं। इसी तरह दनियोर से भी कुछ बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने के लिए गिलगित आते हैं। तो अब इतनी दूर से अब हर बच्चे के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं होती है। अच्छा, फिर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर। कुछ बच्चे ऐसे भी इतने गरीब बच्चे हैं वो पैदल आते जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि इन स्कूल वालों के पास कोई बसेस या कोई वैन इस तरह की नहीं है कि उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्री में दी जाए। तो अब वो गरीब वालिदैन के जो बच्चे हैं वो आएंगे स्कूल में। अब हैंजल वाला बच्चा अगर हाई स्कूल नंबर 1 गिलगित में आता है तो यहाँ से छुट्टी होगी 3 साढ़े 3 बजे। तो आपको पता है कि 3 बजे के बाद सर्दियों में दिसंबर का महीना हो, जनवरी का महीना हो, तो शाम के करीब का वक्त नहीं, मैं तो ये सुबह वाले का सोच रहा हूँ। जब से आप कह रहे हैं कि ये हैंजल और दूसरी जगहों से जो बच्चे आते हैं इतना अर्ली मॉर्निंग आएंगे, और जो सर्दी है गिलगित शहर में जो आगे आने वाले दिनों में नवंबर दिसंबर में शुरू होनी है, स्कूलों के पास हीटिंग का इंतजाम है, वो आधे बच्चे तो बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात है। ये मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। इनको चाहिए कि पुराने जो औकात हैं स्कूल के उसी को बरकरार रखना चाहिए इनको। सही बात। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान, जब से गिलगित बल्तिस्तान में उनकी तैनाती हुई, हमने देखा कि बड़ा वो तालीम दोस्त साबित हुए हैं और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर नज़र आते हैं। एजुकेशन के रिफॉर्म्स की और एजुकेशन के अंदर ही वो नज़र आए हैं। दीगर शोबों में इतने ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया, वो डिज़ास्टर हो, हेल्थ का शोबा हो या दीगर शोबे हैं, लेकिन उनका ज़्यादा फोकस मुझे लगता है कि एजुकेशन पे रहा है। आपको क्या लगता है, चीफ सेक्रेटरी साहब सही कर रहे हैं?
देखें, जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो एजुकेशन जो है सबकी बेसिक ज़रूरत है और अच्छी बात है, एजुकेशन पे काम करना चाहिए और ये इनका फ़र्ज़ भी बनता है। लेकिन सिर्फ एजुकेशन को ही लेकर बैठना ये मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं है। और दीगर मसाइल हैं लोगों के, जैसे आपने खुद कहा कि हेल्थ का मसला है, अच्छा डिज़ास्टर्स का मसला है। इस वक्त आप देखें कि जो इफेक्टीज़ हैं, जैसे पहले भी हम जिक्र करते रहे, अच्छा सैलाबों के बाद अच्छा बेचारे जो लोग हैं टेंटों में अब भी गुजारा कर रहे हैं। अभी लोग इस वक्त अपने घरों के अंदर हीटर लगा के गुजारा कर रहे हैं। अब वो बेचारे जो इफेक्टीज़ हैं वो टेंटों में, तो उनके लिए कोई शेल्टर का कोई इंतज़ाम नहीं है। और दूसरी बात, लोगों का ये कहना है, बाहर हम जब माशरे में लोगों से मिलते हैं या फिर लोगों की अगर हम राय लेते हैं तो उनका ये कहना है कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान के, वो बस ख़वातीन के फलाह व बहबूद के अलावा उनको कोई और शोबा नज़र नहीं आता है। तो ये अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ख़वातीन के अलावा यहाँ पे मर्द भी हैं, बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, तो उनका भी ज़रा उनको ख्याल करना चाहिए और हर शोबे को लेकर उनको आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ आलम साहब, मुझे जो लगता है चीफ सेक्रेटरी साहब चूँकि बहुत ज़्यादा उनके अच्छे लिंक्स हैं बहुत सारे इदारों के साथ है, उसमें एजुकेशन से वाबस्ता जो इदारे हैं उनको, जैसे अब किप्स यहाँ पे काम शुरू किया उसने, अल्लाह वाले ट्रस्ट को वो लेके आए हैं, और बहुत सारे इदारे जहाँ जहाँ उनका हाथ चला है वो लेके आए हैं। लेकिन जो असल काम करने का एजुकेशन के अंदर, वो यहाँ के जो स्कूल्स हैं, यहाँ के जो रवायती टीचर्स हैं, जो निज़ाम तालीम है, इसकी ग्रास रूट लेवल पे इसको ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और पिछले दिनों आपको मालूम है, कुछ महीने पहले उन्होंने एक अनाउंसमेंट भी किया था कि अब दोबारा से टीचरों का टेस्ट लिया जाएगा। जो टीचर जो काबिल नहीं है उनको इस पे इम्प्लीमेंट करवाने की वो एक हवाई ऐलान था। उसके बाद कोई पता नहीं चला। बाकी तो जो आपके इवेंट्स होते हैं वो तो बड़े अच्छे होते हैं। ताहिर राना साहब, आज आपको मालूम है कि फतहुल्लाह ने, जो कि मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन के और साथ में एक और भी मिनिस्ट्री उनके पास है, तो पीटीआई वर्कर कन्वेंशन बुलाया था और सुना है कि वज़ीर आला ने इस कन्वेंशन को मुनक्किद न करने की ताकीद की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कन्वेंशन बुलाया और इस कन्वेंशन के बाद पीटीआई दो धड़ों में तकसीम हुई है। आज आप उस तकरीब में भी गए थे, उस कन्वेंशन में भी आप गए थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या वाकई में पीटीआई अब मुकम्मल दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है? दो धड़ों में इस कन्वेंशन के बाद नहीं हुई है। ये जो सिलसिला है ये काफ़ी अरसे पहले का है। ये पुराने ज़ख्म है जो कभी ताज़ा होते हैं, कभी उनके ऊपर मरहम पट्टी होती है, बीच बचाव होता है, बाहर से किसी का मशवरा आता है, सुलह सफाइयाँ होती है, फिर कुछ अरसे के बाद फिर ये जो आज वर्कर्स कन्वेंशन था, मैं खुद वहाँ गया, मैंने फतहुल्लाह साहब से भी बात की, दीगर लोगों से भी। जाहिर है हमारे कुछ सोर्सेस भी हैं जिनके मुताबिक ये था, उनका ये कहना था कि वज़ीर आला साहब ने इस कन्वेंशन की हिमायत नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कहा ये अब वक्त मुनासिब नहीं है कि ऐसी कोई कन्वेंशन बुलाई जाए। तमाम मैंने देखा सुहेल अब्बास साहब और मनवा साहब और फतहुल्लाह साहब जो हैं वो उसमें मौजूद थे, और फतहुल्लाह साहब ने शायद वज़ीर आला साहब को बुलाया भी नहीं है। अच्छा। हाँ, इस तरह की, वरना शहर के अंदर एक बहुत बड़ा कन्वेंशन हो और उसके अंदर आपका सूबे का जो कप्तान है वो ना आए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और इस वक्त दो ओहदे उनके पास है ना, वज़ीर आला भी हैं, फिर पीटीआई के सदर भी हैं। तो कन्वेंशन के अंदर एक ही ओहदा तो है इस वक्त पीटीआई का, इस वक्त जीबी में। जो सबसे बड़ा मसला मुझे लग रहा है ये धड़ेबंदी और ये सारी चीजें, वो ये है कि तंजीम साजी नहीं हुई है। काफी अरसे से आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त सारे लोग ओहदेदार हैं, सारे वर्कर्स हैं, सारे मतलब जो मर्जी आया ओहदा उसका है। क्योंकि देखें सूबाई सदर जो है वो खालिद खुर्शीद साहब है, कोई नीचे तंजीम साजी नहीं है। आपके यहाँ पे जो डिविजनल इनके सदूर बनने थे, डिस्ट्रिक्ट के सदूर बनने, डिस्ट्रिक्ट की काबीना और डिविजनल काबीना बननी है, ये नहीं बने, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा खला है पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके दरमियान। कुछ वर्कर्स जो है अपने आप को पसंदीदा करार दिलवाने के लिए एक ग्रुप के साथ एक दूसरे ग्रुप को की खुशनुदी हासिल करने के चक्कर में, ताकि उनको ओहदा मिल सके। ये जो तारीफों के पुल बांधे जाते हैं हमारे पास भी बाहर भी, कोई कुछ लोग आके वज़ीर आला साहब की बड़ी बड़ी तारीफें करके जाते हैं, वो दरअसल वज़ीर आला साहब तक अपना वो पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि हम इस काबिल है कि आप ओहदा दे सकते हैं, हमें ओहदा देंगे, हम आपकी तारीफ करेंगे। आपकी सही तर्जुमानी हम कर सकते हैं। साहब जो आपने सवाल पूछा कि धड़ाबंदी तो नहीं है, हाँ बिल्कुल वाज़ेह धड़ाबंदी है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ग्रुप जो है वो
جو میں نے آپ کو نام گنوائے ان کے کچھ نام یہاں پہ نہیں ہیں. ایک گروپ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہے. اسی گروپ کا اب کارنر میٹنگز میں ہم نے دیکھا ہے کہ نذیر ایڈوکیٹ, فتح اللہ منوا صاحب اور سہیل عباس صاحب, اور بیچ میں آتے شمس الحق لون صاحب. اچھا, شمس الحق لون صاحب بھی مزے کے کریکٹر ہیں, وہ دونوں طرف ہی ان کی ہمدردیاں ہیں, نہ تو وہ گروپ اے کو فل سپورٹ کرتے ہیں نہ گروپ بی کو, لیکن بہرحال وہ وزیر اعلیٰ کے ساتھ کھڑے ہیں. صحیح بات, آخری حد تک کھڑے ہیں بہرحال. اور وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ بھی اسی طرح. وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ زیادہ تر آپ کے بلتستان کے جتنے جو منسٹرز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا, ارشد شریف صاحب کے لیے وزیر اعلیٰ نے بڑا اعلان کر دیا 1.5 کروڑ روپے کا, اور اس پہ بڑی تنقید ہوئی. کیا ایسا ہونا چاہیے تھا؟ تنقید ہونی چاہیے. بالکل تنقید ہونی چاہیے تھی, کیونکہ ایک تو ارشد شریف جو ہے وہ ان کا تعلق گلگت بلتستان سے نہیں تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان ایک بہت ہی پسماندہ اور غریب صوبہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب ارشد شریف صاحب جو تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, وہ کوئی غریب شخص بھی نہیں تھے. وہ بہت اچھی پراپرٹی والا بندہ تھا, وہ تو آپ سب جانتے ہیں. لیکن وزیر اعلیٰ کا 1.5 کروڑ روپے کا اعلان ان کے لیے کرنا, یہ میرے خیال میں گلگت بلتستان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی. بجائے 1.5 کروڑ روپے ان کو وہاں دینے سے اب بہتر ہوگا کہ اس 1.5 کروڑ روپے کو یہاں, جیسے ابھی ہم نے کہا کہ یہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے کچھ وہ جو ہے وہ شیلٹر کا انتظام کرے. اچھا, بجلی کرائسس ابھی ہونے والے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ نومبر کے بعد تو یہاں پہ جا کے مئی تک جو ہے گلگت بلتستان کے اندر, اور اسپیشلی جو گلگت سٹی ہے جو کہ دارالخلافہ ہے, یہاں پہ بجلی کے ایشوز ہیں, پانی کے مسائل ہیں. تو وہاں وہ پیسے اگر وہاں پہ لگا کے عوام کی فلاح کے لیے یہاں کچھ کرتے تو میرے خیال یہ میں بہتر تھا, اور عوام نے بالکل صحیح تنقید کی ہے, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. صحیح ہے عالم صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی کے ساتھ مجھے عالم صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.